Shalom shalom, umatoa Mungu, rabi watu Jesu Kristo de Nazareti, Mungu watu mlibavu mtukufu, mwenyewe zirada, mwenyewe bole, mwenyewe utukufu, mwenyewe zinguvu, mwenyewe daraja, mwenyewe jabari, mana wede mjabari, wahirwa mjabari, wede mwenyewe mister. Haleluya. Hazizo risim boshele maraba malatu Mungu, abu arriva we suflu devine kakula segondi, mana najela kakoriva yunser segondi suflu mtu atofa. Hazizo malatu mezingu marahaba, avo uri suflu de vie na kakula segondi malatu mezingu, mana urambia 24/24 kulala, na zimalaika zao kazlala, zo tukuza 24/24, wasi wajo malatu mezingu akompanye, urisaidie, ruhuluwe, ruhusifu, ruhutukuze malatu mezingu, mana wede mwenyewe sifa njema, mana wede mwenyewe utukufu. Hazizo risenda kama na utukufu wa Mungu, rijohimba, himbo, para poro na chapitre Jean 6 amba mwezi Mungu anambia waede dipela hayati latu Jésus Christ dipela hayati harmana Jean 6 Jean chapitre 6 à partir ya verset 22. Risihimba na usoma, risijivwa na usoma, risijivwa vo Jesus Christ arrivat diperala, risijivwa vo Jesus Christ arrivat damu herainwa, mana ula dipela Jesus Christ, na unwa damu yahe, unwa damu Jesus Christ, na ula dipela he, de makati mtu ariga decision, aringa la kroya he, amamini Jesus Christ, amba waide Mungu, ambunga, pare uhayati, ambulie zintandri, ambulie zingwe, ambulie zisheni, shetona karfungazo oho, ako ribubwa mabi, na uri rema maba, na urpietine, na urlia markeza tu, na urengia ndola za tu, karakana ndola tulivu, karakana markeza tu ya kungia mono wahume, zla mono wapoto, mana shetwani banakao, waika kana hairi. Hazizo risija kama jerihimbe, rijibwe na Mungu, havo arriva, arambiamba dipela hede wae Jésus Christi, rabi watu Jésus Christi, dipela uhayati, rabi watu Jésus Christi, dipela uhayati, rive dipelilo rilile malatu Mungu, rive dipelilo rilile ripare uhayati. Haleluya malatu Mungu, rabi watu Jésus Christi, urambia rile lidipe ripare uhayati, na lidipe de wawe malatu Mungu, nyama ya hode lidipe malatu Mungu, mana uje ujiimilie, uje ujifanyilia mwili, harimali dunia lao, uje duniani yao, lini lao malatu Mungu, wakota uyeshi na wasi, wanadamu washanga, wasitisa namba Mungu wa hekali, Mungu wa hela. Haleluya. Ariumbu hamufano wahe, rwabi watu Jésus Christi, riveli dipelao rile ripare uhayati malatu Mungu, rwabi watu mulibavu, risidele hari maita ureta, angia Abraham na malaika mbili zae, amwambia Abraham nisijo tukuza Sara atomuza Izaki, Sara atoza na Sara akamuduhazi. Mungu mulibavu, Mungu mujabari, Mungu waefanya zae atamani na aridi, aja amwambia Sara utoza na mwana uo utomwira Izaki, mana ya henseso. Haleluya. Rabi watu Jésus Christi, haleluya. Wanyuma shanga mudisao, amba Mungu kali na risome ritoelewa zikweli, Mungu waye mujabari, ufanya zizo atamani na aridi, Mungu waye mutukufu, ufanya zizo atamani na aridi, Mungu abasabani atojua arenge, mwili wa mwanadamu ashike ahadisi na mtu, wala mtu katojua mba wayede Mungu waye mujabari. Haleluya. Waye mutukufu. Haleluya. Mungu waye mwenyewe mister, risishange mana rijua mba waye mujabari.
Mujabari Jesu Kristi waye, mujabari mwalatu Mungu waye, mujabari mwandoni nali dunia, urongozi de wariumba. Haleluya, urongozi de wariumba. Mwandoni nali dunia, urongozi de waumba li dunia, urongozi de waumba ibari, urongozi wa Mungu de waumba pia le mundu li dunia mafia, urongozi de wariumba hatoto na majina Mungu, arongo wari mwai Genezi, nisifanya mwanadamu mfano wangu, manatinirisha amba Mungu kali, na wae ariumbua mfano wae. Haleluya, narisome rielewe, narimiezi dua Mungu aribue ya mato, rione urongozi wae, narimiezi dua Mungu aribue ya makio, rikie urongozi wae, narimumie Mungu aribue ziroho, rielewe urongozi wae. Arambia harimwa Genezi, arongowa nitavuke dunia, dunia liumbishia, nisitavuke bahari, bahari umbishia, nisitavuke shivande yanti umbishia, nisitavuke wanadamu ariumbu. Haleluya, arongo wanista ya maji yake na mupaka yashishuke shivande nanti zirendrea, arongo waishi bande anti nisienti ujuna maji aienti wala kaisidenga. Haleluya, narisome rijiwezi kwelu, narisome rijiwezi kwelu, Mungu waye arambia risome urongozi wae, narisome rijiwezi kwelu, narisome rijiwezi kwelu, narizonguwezi kwelu vano zilio, Mungu arongowa atori saidia, arambia zohari mwa Jean 14, rahimu kubali rimwamini, atokana wasi arisomeze, Mungu waye mujabari, Mungu wae mulibwavu, Mungu wae wa matamani, aitamani wae fanya, aitamani wae renda, aitamani wae fanya mwalatu Mungu, aitamani wae fanya, Rabi watu Jesu Kristi wae mujabari, Rabi watu Jesu Kristi wae mulibwavu, Mungu watu Rabi watu Jesu Kristi wae mutukufu, Mungu watu waye mujabari, waye de mwenyewezi mister zae. Haleluya, Rabi watu Jesu Kristi waye mulibwavu, Rabi watu Jesu Kristi waye mutukufu, Rabi watu Jesu Kristi waye de mwenyewe rada na kudura, waye de mwenyewe ujabari, waye de mwenyewe ushinzi, waye de mwenyewe uzuzi, waye fanya zae atamani na aridhi. Haleluya, risihare mana Mungu wae mujabari, risihare mana Mungu wae mujabari, narikubali amba Mungu mujabari. Haleluya, amen, narikubali amba Mungu mujabari. Amen, narikubali amba Mungu mutukufu. Amen, narikubali amba Mungu mushenzi. Amen, narikubali amba Mungu muzuzi. Amen, narikubali amba Mungu wae buruda. Amen, narikubali amba Mungu wae upepo. Amen, narikubali amba Mungu wae mahaba. Amen, narikubali amba Mungu wae salama. Amen, narikubali amba Mungu wae sulaha. Amen, narikubali amba Mungu wae mulibavu. Amen, narikubali amba Mungu wae na nguvu. Amen, narikubali amba Mungu mujabari. Amen, wae fanya zae atamani. Amen, nazizo kwelu wala kabwasi mutu asindozibuzu zao, mana waye de Mungu
Mungu. Kavu mtu ashindo buzu zao zikwelu za Mungu. Kavu si mtu ashindo buzu zao urongozi wa Mungu. Kavu si mtu ashindo toa urongozi wa Mungu. Na rihare risikubali mba urongozi wa Mungu. Amba uo baba lidilishia be Mungu amola guwa wanadamu waojua. Amba unu Mungu dalaguwa. Haleluya. Urongozi wa Mungu wa kwelu, haleluya. Urongozi wa Mungu yo feu devora, haleluya. Vano virao tranche, haleluya. Yo demana watu wengi kawa ukubali, haleluya. Yesu Kristi wawede Mungu, haleluya. Yesu Kristi wawede Mungu, haleluya. Arambia zo rangu Genesi atapoka Apocalypse wamide Mungu. Je m'appelle celui qui suis, amen. Je m'appelle le Dieu d'Isaac, amen. Je m'appelle le Dieu d'Abraham, amen. Je m'appelle le Dieu de Jacob, amen. Amen. Mungu arongo wa zina lae, waye de Mungu wa Abraham kweli, waye Mungu wa Jacob kweli, waye Mungu wa Isaki kweli, waye kana mwiso kweli, waye kana mwiso kweli, waye kana mwiso mwenyewe zikondo kwelu, waye de mwenyewe zi arme kwelu, waye dari wanili yao zikondo kwelu. Haleluya. Mungu mutukufu, narikubali mba Mungu roho tukufu kwelu, narikubali mba Mungu yo paroli kwelu, Mungu wo urongozi kwelu, Mungu yo nuru zizo kwelu, zizo zahari mwa paroli yae zizo kwelu. Mwalatu Mungu mulibavu, haleluya. Mungu watu mubole, haleluya. Mungu watu mutukufu, haleluya. Arambia harima urongozi wae, harima Genese chapitre 1. Arambia nisimumbani hamufano wangu, nisimumbani mufane na wami, haleluya. Arambia harima Genesi nisimumbani mufane na wami, amen, haleluya, amen. Yesu Kristi wa kwelu waye aumbu shivande yati na urongozi wae nazizo kwelu, amen, haleluya, amen. Aumbu ishibande yati na urongozi wae zizo kwelu, amen. Aumbu ibahari ya urongozi wae, amen. Na zizo ziliyo umoni, amen. Aumbu wingu wa urongozi wae, amen. Arongo wanisifanya mwanadamu hamufano wangu zizo kwelu, amen. Azirongo wa, amen. Na Mungu mujabari, Mungu mutukufu, amen. Zizo azirongo wae zitimiza, amen. Mwezi Mungu wae mujabari mubole, amen. Haleluya. Jésus wae de lidipela tu, waye de ivi éternel, lidipela tu de Jésus mana waye de muhayati, waye de mwenyewe uhayati, mwala tu Mungu Rabi watu Jésus Kristi waye de mwenyewe uhayati, haleluya. Arongo wa Jésus le pain de vie, hey, bani da tohara ya ozizo kavu, mwalatu Mungu wawe mujabari wa kwelu, mwalatu Mungu wawe mutukufu wa kwelu, wawe mwenyewe zidaraja wa kwelu, mwalatu Mungu waye mubole, amen. Arambia rile nyama ya hede mwili wae, amen. Rito para uayati, amen. Arambia rinwe damu ya erike na tohara, amen. Kakula mtu kana damu ya Yesu Kristi katoka na tohara, amen. Nazizo kwelu, amen. Mwalatu Mungu arambia harima urongozi wae, na munwe damu yangu, amen. Na mule nyama yangu, amen. Kakula mtu kala nyama yangu, wala kanwa damu yangu, kato para uhayati zizo kwelu. Azirongo wa harima urongozi wae zizo kwelu. Kakula tongo Mungu airongo wao ya harima urongozi wae zizo kwelu. Karito juu warashanje kwelu za mwengu zizo kwelu. Mana Mungu wae mujabari zizo kwelu. Ajajifanyia mwili mimbani hamari,
Atalilawie fidia kwelu, ashajirengelea mwili wa mwanadamu, andalilawie fidia, amen. Ajitoa fidia sababu ya uriwanilia nkondo, amen. Ariwanilia nkondo Kalvera Golgota, awana na shetani na firia una na shetani na masorsie awana ariwanilia nkondo abuli azisheni azivuzwa damu ya he. Haleluya. Arriva des baraka au calvaire risivo shea. Arriva de ugayati au calvaire risivo shea. Arriva zi baraka au calvaire risivo shea. Hauto moa damu ya he. Arriva unono risivo shea. Hauto ma damu ya he. Aribuli ya zintandri risivo shea. Hauto moa damu ya he. Aribuli ya zingwe risivo shea. Arutomo wa damu yae, aribuli ya zisheni za shetani, risivoshelea maraba, risimuvoshelea maraba, maraba Rabi watu Yesu Kristi, maraba malatu Mungu wawe mulibavu, mwenyewe zirada, mwenyewe zikudura, haleluya, haleluya, Rabi watu mulibavu, Rabi watu mutukufu, mwenyewe zidaraja, mwenyewe ulibavu, aritia tama, ramola nyama ya herino, damu ya ritso para uhayati, arambi arimuamini, mana wayede Mungu ripare uhayati, Jésus Christ arambi arimuamini, amba wayede Mungu ripare uhayati, amen, haleluya, shalom, shalom, soyez dans la joie mes frères et sœurs. Je veux vous lire un peu le chapitre 6 où notre Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous dit qu'il est le pain de vie. Alléluia. Rijosoma, Armanaï, chapitre Jean 6, à partir du verset 22, va nous le pain de vie. Alléluia. Risoma, atari malizer fanye synthèse. Mana pia dinalalewa sijua shizungu. Msimia dua kama Mungu avenzi kakula mkajua shizungu. Amwambie mwana amsomeye ile rijue zikweli. Maana pia wanadamu lazima wajue zikweli. Lazima mtu akia ari. Be mtu aone mwenyewe akiwa mwenyewe. Haleluya. Sikubali rambilwa ari na anadamu. Maana watu warambia ari. Wasomo warama na paroli. Waswaja uri tojua tusome. Kula mtu kasijua soma tojua mwambe mjiwa nsome ero na vani. Nijue zikwelu. Nisparantu wanlaba. Silabwe na anadamu. Wanadamu asirilabe. Mwezi Mungu anamwambia arumbu mfano wae. Maana arumbu na akili, arumbu na fahamu, arumbu na imani, arumbu na mahaba, arumbu jeri msujudiere wae, arumbu jeri mwabudu de wae. Vavo azizo wananyangu risikubali vala mtu anambia mwenzeomba vanujua uzinarungu wari Jesu de Mungu zotambo sumamini na risome. Maana miona kama mapartage vani wantu o para mtu arongo watongo bali waduka kama pia c'est la vérité. Est-ce que tout cela shahidi basi la vérité kwaona? Na Mwenyezi Mungu harantu ngoyo mbamkala wa shahidi yanduko kaiona wala kaishi. Maana Mwenyezi Mungu arungamba zizo za zama zahe zo za benwa zatu. Arbenu dia de parole yae zabaki zahe. Arbenu dia some, arambia na msome. Be arungwa tena na parole yae tena wabano vavo ambaka kula mtukasoma ignorance arwa ujinga woula ujinga wonga mizamtu ula ipaka kamba ujinga to ula wapeleke pak wamwambia Kristo namba Mwenyezi Mungu wa hufa ula harmana paroli yae asrongo ba ujinga wo ula manatini mana mtuka aliyemo ujinga mbaka sielewa wae potea upotevu. Haleluya. Babo hazizo rijosoma kama harmana chapitria ya Jean 6. Jésus pain de vie. Jésus wa ile dipe la hayati. Manamba Jésus ile dipe la hayati c'est-à-dire kakula mtu ala. Ramoni kwa Jésus le pain de vie. Parole. La parole. La parole de Dieu. D'ailleurs, le pain de vie, la parole. La parole. La parole de Dieu. Nous sommes à caméra vite fait. Jean 1. Mon évanamba Jésus wa ile la parole. Jean 1 d'abord, ouais, la parole,
na dunia lumbwa hai parole. Insomma, vite fait, Vani, Harmana, Jean est l'incarnation de la parole. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. C'est Jésus-Christ, le pain de vie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre le témoignage à la lumière. Alléluia. Yani Jean-Baptiste. Unisini Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Arjalawa ushahidi amba Jésus-Christ de Mungu. Alléluia. Wele lumière. Wele Mungu. Mungu rusila siparantua laba. Mungu ronji tukufu. Ronji tukufu kama sina tueona. Yode mana ajafanya jabarwai. Ajafanya mwili. Ajarengia mwili duniani. Ajarlawe fidia arwanilie mkondo akena wasi. Atujua rwandia kondo warmana itroni ai. Be mwezi kwa kusaja sedemba arumbu aso image. Mwezi kwa kusaja sedemba ajoana na shetani mana kama ambia shetani amba la descendance de Ève t'écrasera ta tête. Akojo accomplice zozrongoa. Mwezi kwa kusaja rwantongo ala si timidi. C'est pas possible. Yode mana jatfanya mwili. Na mwili unajatfanya huko fanya amba atfanya udewasi. Mana sungwa Jésus udewasi. Non, jamais. Jésus n'est pas comme nous. Fuyez l'ignorance. Jésus n'est pas comme nous. Jésus, quand il a dit Jésus, quand il a namani. Non. Jésus, quand il a fait le rapport, il a dit le rapport de Jésus, quand il a imaginer tout. Jésus a dit qu'il a fait le mwenyewe. Alléluia. Ajaringi damu na maji. Yode mali la kula wa Calvaire Golgotha. Le la dunia chora. Damu na maji ya lawa. Alléluia. Jésus n'est pas comme nous. Il ne faut pas se tromper. Désolé, il ne faut pas blasphémer le nom de Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Cette lumière était, si continue à Jean 1, cette lumière était la lumière qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Le dunia kala mjua Mungu. Alors que dunia liumbwa na Mungu, liumbwa na paroli na Mungu de Jésus Christ. Jésus mana yeye mkombozi. Yoti Jésus yoti dina balangu ruzuna. Narsome rielewi wananyangu. Narsome rielewi paroli ya Mungu. Paroli ya Mungu tsiani. Arabe zo arvenushia zo zatu. Zo karvenushia zo zahe. Risome zabaki zahe. Risome arwani liye mkondo. Mana usikashirwa na mkondo ya Firiauna. Firiauna karimuno be. Mtukusumona amopiga shukwa shore matomona. Uto diba kutodiba mana kusumona. Wairwani liye mkondo. Arambia risome urongozi wa ila arwani liye mkondo. Rimuhamini ile arwani liye mkondo. Mana ajarwani liye mkondo. Debo akamtoa Evu bakwatu Adana Evu kwa Evu akawala li fruit kawa respecte kawa stay zozrongoa ajasra watu mwenzina shetani awabamengu awambia na mtu masufri be mwezi Mungu wa mahaba volomba rumbu asonimaji na wewe wa mahaba ajaregea ajarungomba no sojo nalisha wana wangu ashizaya yode mono spirituellement amba ajatoa wana wa ajamwambia Moizi amba natoa wana wa Israeli Egypto mawekea Egypto de shetani Israeli wana wa Mungu na wasikar silabie mwezi Mungu yako tatu wana wa Israeli simpaka amba namwambia Moizi be mwezi Mungu wa mjabari wewe venza mfanya tu watu wajuemba maana wewe venza sifilwe maana mwezi Mungu mwenye sifa wewe venza sifilwe mba wewe mjabari wewe mboli amejamwambia makasi di Moizi amba nsuhuru maroto wana wa nusufanya Mungu roto wana wa wale na shetani wote wana Israeli ya shetani maana mwezi Mungu akotari msifu batu wazifanya ushizano wasikara tojua be mwezi Mungu kila tukoifanya wewe venza asifilwe mwezi Mungu toujours arma petu muzasifanya wewe joambia mturabusi lera kono skizamoro i Sodoma na Gomora ajam lalika Abraham alishaula Abraham
akawaye na malaika zake Mikael et Gabriel. Haleluya. Mtorogozo tambo Mungu kali. Mungu mjabari, Mungu atajua arenge koria mwanadamu. Atafanya baku kwa ande magele pale ni babo raimbira uri shikaina mana na irona nai. Mwezi kwa mjabari, mwezi kwa fanya za tamana ari dharma dunia lai. Atofanya za tamana ari disa. Maana tunakwamba Mungu mjabari, maana wewe fanya za tamana ari di. Mungu mjabari, Mungu mlibavu, Mungu aide mbuli, Mungu aide mwenye uzinguvu, Mungu mtu wa misteri. Wewe fanya za tamana mtu wa mmijuza. Wewe fanya mjazela tamana aridi. Mungu kalala, maana tini asisufulia viae. Arumbu aso image pourquoi? Arsufulia esprit la soufflia yo l'esprit yae. Car soufflia esprit mba ai tungu, arsufulia esprit yae. Be vulamba so twa peu ari karamvulisha arilishi. Shetani aringia asirikumandi. Maana dunia lini makia dunia shetani. Ha Mungu. Spirituellement makia dunia shetani. Mtalo duniani sarzi mtalo na shetani. Ridungusha dunia mana hewa dunia unu arlaba. Mana mnetikaja wo. Katila bihewa jao. Tako jifanisa. Mwezi kuwa rema shengwe timarua. Mana mwezi kuwa benza mamtu shengwa maruhi. Bewa si volemba wasina orgueil. Même si rema shengwa skar maruha. Mungu marusi. Rihamini riudunge some paroli rielewe. Donc Mungu waye ali Abrahamu muhare. Ndio msomea niyo par la grâce de Dieu. Hazizor sregeya. Harmana paroli le harma Jean 1 Jésus waye de pain de vie watu waye de paroli waye de Mungu waye de lumière. C'est-à-dire waye de murongozi waye de nuru waye de le pain de vie lidipe la uhayati. Kakula mtu amla Jésus atopara uhayati. Hazizo sira kama mana le pain de vie rarongo van arambia mana michijana ngwa tuchungoma taiona. Arongwa vanamba Jésus. Le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac. Il est Jésus, chapitre 6, il raconte la paix de vie en bas Jésus de Pelahayati. Watu wani waja kumzungua Jésus, wandi wale wakala madipe, akafanya miujiza madipe wala wakura feti. Zile geranguma soni mana na kojoso male vanu Jésus arongwamba je suis le pain de vie, mangez mon corps, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu prend ma bouche papa, prend ma fikira. Qu'il n'y avait eu là qu'une seule. Le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac. Remarqua qu'il n'y avait pas, il y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples. C'est-à-dire que Jésus wakaona mbavu kala kamoja tu jahazi moja tu ne Jésus kakapashana watu wale wakola wande baharini be akamunti duku washanga bakamona Jésus wala wambasoro mzunguha be ntosoma mtona bana. Alléluia. Alléluia. Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. C'est-à-dire wakatule vuja bato barkizo aleor suma majahazi yaja ala Tiberiadi yaja bali watu wale wakafanya dipe mwezi wakafanya miujiza dipe wakawala wakura. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient pas là, ils montèrent dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Le rawaona mba ya madisiplia ya maswaba yae na Jésus kakabale wale wamba kuna mzungu wa Capernaum. Warege barki zile za kala Tiberiadi wa pashia amba wasolo mzungu wa Jésus Christ. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac. Wampara l'autre côté du lac. Et lui dirent: Maître,
quand es-tu venu ici? Wamdisa fundi ujaliratini hunu. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Mwezi wa wambia Jésus wambia vanamba kama suzungo pa devumba mamono singi amba tufanya mijuza devuma mala makura de mzungu wao. Yini maana ya vani tena de wantu wao waliomba wasewa izira wantu mapastori wao warengia wantu marke wao kasi mzungu wa Yesu Kristo kasi mzungu wa Yesu Kristo amba wapare hayati wasadi markeza watu hapa kimatajiri na wale watu mzungu andro omba vous me connaissez pas wamuhira Seigneur maana mwezi kwa mova mtu daraja weka mrengezo awabai Saint Esprit amba watu sema zetwani zire watu wasizire watu sema zetwani be watishia marke na marke vani mteki zombela idungu yo binga mtu havi ce jour de mort inikabde mana ya ban d'ailleurs. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Hallelujah. Arangwa mfanyazi amba mtatu zaola mule, bena mfanyazi mzungode hayati. Stadiri na rende mbio mzungode Mungu para hayati. Mana wasi wa jeni le mengununu. Hallelujah. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Alléluia. Ude mwezi Mungu ngala Jésus Christ de Mungu kama ramos mai paroli rusona kama empreinte ya Mungu de Jésus Christ. Jésus de Nazareth, Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de gloire. Alléluia. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Wam dit ça. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. De Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Yo de kamo classe mu disomba chapitre verset 10 chapitre sana wanyanyi wa hunu wakutsari sinyitindi lazima ni family ta watu amini ba Jésus le Mungu kandi kata amino soma babaki tora tsasinyi modu wa nyumba kwetu maindisa verset ya hivi yarongwa ba Jésus le Mungu verset ya havi chapitre na mumbani zo kama hamini na msdarsome Mungu na miezi dua mwezi kwamba rimie ari somedze na rimkizembele ari somedze na miezi dua mala tumezi Mungu risezezi kwelu. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, et leur a donné le pain du ciel, le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ. Et qui donne la vie au monde. Alléluia. Il lui dit alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Hallelujah. Nzade paroli, mtu anaanza mtu kasijue paroli, mtu anaonyora mtu kasijue paroli. Na asome na mimi Mungu amsomeze. Mais je vous ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Arungwa banamba kula uo munono la kama neamini beka kula mwanadamu amba mwezi Mungu amkubalamba asijana wai atojana wai. Jésus arungwa kwa kula mtu haya atondana wai. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Wasirisimies doba pia wantu waje na wai. Waparu hayato aparna ziairi. Bewe mwenye da joke arungwa kila mtu haya atondana wai. Aisa sfemona parenthèse vani. Watu watsamba o convertição angavi. Mas bila convertiseu.
Haleluya. Mwambia vanamba Mungu wewe mwenyewe dafanya evruzae wewe da convertiseu. Maana kavasi mtu ashilo convertiseu. Ta shetani mwezi mwina ambao ruhusa afanye tuko fulani. Rielewana? Wami si convertise. No, wami si soma paroli ya Mungu hali nishindrao. Ni lance message zabaki za Mungu. Arungwa vani tuna arungwa vani. Arungwa mba Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu c'est de que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mwamini de wambelea. Quel signe miraculeux fais-tu donc? Ce qui dit de Sorfanya, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi. Wamsavana wa signe, que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie du monde. Il lui dira alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Alléluia. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Voilà faire la volonté à Saint-Esprit. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds aucun de tous ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite. Alléluia. Le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je la ressusciterai le dernier jour. Alors, vanamba mwezi mgu every yahe nikakula mratono mwana aya mdungu Jésus Christi amdungu atopara uhayati na ato ressusciter le dernier jour. Le juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Ma juif ko murmure wako nguruma wonao wakombia namba asrongo ari wa le dipela hayati. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Jésus katola na Marie. Amba mtu de Jésus, mtu de mwana wa rimjo ba de Joseph, na ba de Joseph. Aja Hamidusa. Na maille de Marie servante. Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus le répondit, ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Jésus arongoa tamsiji ngurumise mana kula wangu atojana wami. Alléluia. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Arongwa le pain de vie de Jésus-Christ, le pain de vie, de pela hayati. Wa jemazatu ancêtre watu walili imani dipela kungulo amani wakabola lole la Moizi walili wafu mana yafai c'est-à-dire kwa para hayati. Mana wako masia kami kakushtoa stay takumata moja ya Mungu. Na jeri Jésus-Christ kakaja. Rakonda pia skara kumpara Mungu. Mana kapasira kushida stay takumata moja ya Mungu. Mana kumata Mungu skanzitu. Hey. Alléluia. Celui qui en mange ne mourra pas. Nous avons dit que katsofa, mais qui a katsofa yo? Comme katopeleka,
Katso faz da dramba katso karma na dunia, katso karma na séjour de mort. Batso pareil, oui, vie éternelle. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alors, on va dire dipe la hayati na lawa na shko la winguju. Kakuna mtatsola atsola dipe lilo atsoka daiman abadala katsofa. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Alors, on a dipe tsova lo wantu de umili wangu pour la vie du monde. Hayati wal dunia. Alléluia. Là-dessus, awayati awantwalo duniani, awantwalo na shetani. Was rakana shetani hu. Rili dipe. Les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Vraiment. Mwezi wa andir sécurité, amana mwezi wa kufanya zini. Parole tu vas poser ma question. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Awambia maneka kama la dipe, wala kama no idamu ya, kama la inyama yangu, wala kama no idamu yangu, basi kamso para kamsina maisha wanyanyu, c'est-à-dire kamsuka feti, mana mkasi feti deja waswas kasina maisha mema duniani hapo tutapata hayati be mtukakubala halal dipelini li nyama ya Yesu wala kana damu ya Yesu rangule menguni har matambu tapaka sikia kiama na moroni hazizo mwezi asiriambia banamba rile nyama ya he rina damu ya he paro hayati celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle kila siku nito jesoma mwezi ngomba kula mtu alawe nyama ya he anone damu ya he wo anao hayati. Alléluia. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Namin som tiape voniskuyo. Eh. Moi qui a ressuscité le dernier jour. Nous sommes tiape voniskuyo. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Arongwa na mwili wangu yo vraiment yo shaula na idamu yangu yo vraiment yo boisson. Alléluia. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure à moi. Kula alao inyama yangu, anone damu yangu, haumoni hangu. Et moi, je demeure à lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Mordele bangwan velea na misie shasabu ya bangu tsaumu haumoni yangu na mtsomoni hai. Alléluia. Jésus est Dieu. Hey, Jésus est Dieu. Il est le Dieu vivant. Il est vivant. Il est le Dieu véritable. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus, il est le Dieu véritable. Jésus est Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Navavo, ne comme tu en lis, atoeshi daiman abad vivra grâce à moi. Atoeshi sababu yawai. Je reviens, je relis le verset zini vraiment le verset clé là. Jésus Christ de Nazareth, tu es puissant, tu es merveilleux. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Arongo hai namna bangwan velea morde namna bangwan velea hasabu nieshiwa sabu ya bangu. Bas nambrato atojo na wami nambrato lao lidipe aton lao atom lao Jésus. Celui qui me mange. Ainsi, celui qui me mange, vivra grâce à moi. Hey! Voilà comment est le pain descendu du ciel. Yinde dipe la lawa uju, la lawa winguju, la shuka. Alléluia. La vie éternelle est dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle est dans le corps de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Alléluia. Jésus-Christ est le pain la ouayati.
Alléluia. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ del dipela uhayati. Kula mtamla Jésus-Christ ana uhayati na ulimwenguni takiyama. Ulimwenguni harima na furaha na raha na utulivu na upepo. Mana tasirongo avanamba. Fanya sentence. Si fanya louange au début le pain de vie. Mwezi Mungu anambia soma. Mana katufanya sababu zangu mana kufanya tu louange après na kujofanya Esaïe 54. Mwezi Mungu Jabar anambia non madame, c'est moi qui décide. Banda fanya louange ya le pain de vie ambamde le dipela hayati. Soma. Wasi watu wazi. Wasima islavu ya Jésus Christ. Amurambia na mlale wasilala, na muhime wasihima, na mpingiria wasipingiria. Haleluya. Be waya amurambia mbar pingirie, waya karpingirisa ure shetani bilisa. Waya pingirisa afurana raha. Haleluya. Wasifanya zini basi karama na furaha. Kanaronga basi kana tambu leminguni na wasi wanadamu. Wasi nyama, poussière, rumbwa na maji na tonto. Riumbwa na maji na tonto. Ha urongozi wa Jésus Kristi. Haleluya. Rumbwa na maji na tonto. Wasima nsifu. Wamijikaza wana fanya masu. Na mula mwenze babu. Nso na tongo. Titotema. Nekato na tongo mbovu. Pali participaja. Wala tela gulia. Yode mena mami evite ula mwenze. Wabina tofenza maisha yangu, na tofenza malibaki tuangu wani sila mwenze ta. Mana mtu ela mwenze fo mtu au nentongo, au mtu akie ntongo, ambaka lazima nwekia. Na valera, mtu ekia tongo kwa lazima ikia ni mtu jotia hanyo. Na vale waitia, deja wikia, ujitia munumamansi, wavute hanyo muhalas. Wasima sumarufu. Yode mana baka kula temen abada, ripriye. Mwezi Mungu arongwamba, priye pour éviter le malin. Priez, na priez. Rimba we shetani. Mana mwezi Mungu aja jirengia mwili, aja kujori na hanisidza, akojori na rambi amba shetani bili sawae. Uo mwezi Mungu amuumbu na daraja. Uo mwezi Mungu amuumbu na daraja bole. Waka mtu mzuri. Instrument zeka kamwede. Ngala. Instrument. Waya kubebena. Mtosho msomeani harman apokalipsu. Medela kamumba akamumba harma Esaio apokalipso. Akamumbu shetani uo. Akamumbu akamzuri. Beshetani rombo vyebo ilomba wanatema kojombwa mana pa mtu kama ari vamtu anambia malaika zumbwa majini ombwa na moro. Majini ka ombwa na moro. Pia shumezi mwa zumbu anyo yae. Paroli yae. Walaka kaomba jini au début. Shetwani deja ugawa jini. Haivo iliomba kamstehi Mungu. Alawa mwezi Mungu amtoa mwenze. Amtoa pia na malaika. Entiri ya malaika zimdungu. Haya malaika kazombwa na moro tena. Malaika zumbwa na parole ya Mungu. Tout ce que Dieu a créé, il a créé avec sa parole. Urongozi wahi. Abwa kujifanyia mwili ajajive dzina. Harmana injili. Mana ta harmana ranguta ureta ne irongwamba injili va mtajoba. La lumière. Heu nuru ajamkomboani. Mungu akulagiza kama kurungwa tunguzai. Mana mwezi kwa kurungwa tusumsumani va harmana Esaïe arongwa mana nirongo tunguzangu titsa yakamba sababu ya shetani ile tungo fulani. Mana ta shetani umuna mwezi kwa sharungwa harmana jobo arongwa ta shetani mwezi muda autorizo arisike bandarambulia mlango. Bere balai mulongo katupara angia na umbalia mlango shetani zina moja tu dembani Jésus Christ de Nazareth. Kulam kam kubali Jésus Christ. Kashini bali shetani mlango. Hadmian. Kulam kubali Jésus Christ. Abala mlango wa shetani. Harma vie éternelle. Harma no hayati. Sadiri, stuzini pia mbili. La vie éternelle
uvandwa hume le séjour de mort upotevu uvandwa potu kila mtu amdunga Yesu Kristi hawandwa hume hakwelu mana mtu amdunga Yesu Kristi hatambo mana mtu amdunga Yesu Kristi ne warenge mwiri wa fabrike mwiri mana mwezi kwamba wa kutua mwiri yangu na yumba wafanya nkuni wahoro moro wapiza olawali warigia mabai ya baki wanafanya Mungu wasimu adore Mungu kana hanyo wala kana shitswa wala kana mindu wala wala kaamvia mwezi kuna madara tushimsomea niyo wena madara waja wejo mjabarola goma na dineli laina swae warongola tamana aridi arongwari arumbia miri wasenga miri hiyo rirenge ya ihuma rifanya nkuni ripishia riworo mero mana vabaridi ya ila wabarenge mirile rende rifanya mungwari si adore sondo bubu atajuntu ko rende kila mtu adoro mwiri kula mtu adore shitutsoko yetsamba mwezi muda yumba mwezi ngwara arongwamba sambu dishitutsoko yetsamba waida yumba araya rimambu de wae tu Jésus Christ de Nazareth rimle de wae tu raimasbi Jésus Christ de Mungu de dipelangu armana prière ya Matthieu 6 arongwamba donnez-moi je vais le lire vite fait mana matasifanya setezamba kula mtu uvanda kome de Mungu uvanda poto de dunia potevu kula mtu abdunga Yesu Kristi harmana uvi eternel hayati kula mtu kamdunga jipoteza be arwa kula wae atujumira sarkwamba wanyu mupotea njema mwana kwa kusairongo wa ashalila tirongo kula wa Mungu amtamana atomrenga donc kwa sina ruhusa ya mjombi mtumba apotea modeli wanyu mnaambia batipotea mana mtu ala dernière minute mwezi kumjabari ala dernière minute atojwa ringe mtu wae ande na wae na Mungu alikwamba wamifanya zinatamana na aridi wamifanya zinatamana na aridi mana mde mjabari donc kwa mitaruka bana banyu mpotea jamani kwamba simambali mpotea no sirongoa bana amba kila mtu modeli parole ya rongoa Jésus da rongoa wale amba kila mtu amdunga la amla hari mana eternel kula mtu kamla ha duniani na mtu alo duniani wari mana upote mana dunia lo poteza mtu hazizo risala kama ndra continuer na msomeni mana papa mana wakati lo liovani devona rongoa valamba devona rongoa mana i prieri Matthieu 6 prière à Matthieu 6 Père éternel donne-moi Matthieu 6 au nom de Jésus merci Seigneur merci papa merci bangu Matthieu 6 arongoa bani prière arambia prier mwezi Mungu arongoa deja tsungwa na urongwamba itohara de mahaba na imani uswali tusala mtu baki aketimba mwezi Mungu nimeshaola nile mwezi Mungu nimenguo nino nipinde mwezi Mungu mwezi Mungu priere ya itawe ibada ya itawe rimu tukuzele waye rimu sifu peli na rongwamba le pain de villa mana namvulishie ni je me semaine priere airongoa spirituellement mon père arongora mon priere rongo na mnene mon père céleste que la sainteté je lis la parole de Dieu avec amour et respect merci Seigneur. Mon Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Il me demande de prier. Rimie Mungu, riste rimie na linamba, il sainteté ya hilwe. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Arambia vanamba, i rimie de falme wahe utawale. Mana tari msifube. We atujua tutalise ufalume wae simpaka de wasi boye venza turi arambia rirongo we pare rimsif mana mwezi mwede mwenye sifa que ta volonté soit faite rongo emba mabenzelo ya Mungu yafaishie zorambari ziba uhe arambari si ambudu shituka tiri mubudu wetu haleluya inde de prière arambari fanyi soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, mana au ciel volonté efanyilwao zimalaika 24 sur 24 na marachete wahe. Gloire à toi. Gloire. Abraham et tout. Gloire à toi. La kasilala. 24 sur 24. Mungu katojwa lala. Mana Mungu ailala rifu pièce. Katola labe. Arongwa vanamba. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, arambelo rimielo de waye rimle. Kila suku.
beti dipemba nyam. Alléluia. Arambia, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Arwamba rimie riswami wanyatu warifanya zimbovu mode waele ajar swami. Rielewa ajar swami utadamu yani adela waswaja uriswami wa warifanya zimbovu. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Usir expose harmana usir lishira fanya tukazazimani bauri bause na zimbovu na shetani. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mana wawe de mwenyewe uliona harmana siècle pia ufalume zinguvu, ushinzi, uzuzi, utukufu. Amen. Nini maana yake? Rukubali. Oui. Mwenyezi Mungu mjabari. Le pain de vie c'est Jésus-Christ. Dieu est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, amen. Jésus-Christ est Dieu, amen. Jésus-Christ est Dieu, amen. Jésus-Christ est Dieu. Yule mwezi kwa itao, kila subuhi rahima. Jésus-Christ est Dieu, amen. Jésus-Christ est Dieu, amen. Mwala tumwezi Mungu, wanadamu pia wahujue. Mwala tumwezi mana ude Mungu, ude mtukufu, ude mbole, rimsifu. Webenza sifile, mana Mungu wa sifa. Mungu mwenye sifa njema. Mungu webenza sifilwe. Mungu kaya mlemeza, wayo urenga mtu wa tamana tipaka mbachani kwa Jesu de Mungu. Be? Atara angalie mafikiri yatu. Arabia wanamba wa hamkubali atomrenga. Asitahua. Asingale wa mbenzi wana ukambenzi. Mana mwezi mgwe benza mtu wa mbenzi. Mwezi mgwe benza mtu wa mahaba. Mana mwezi mgwe wa mahaba be. Wa mahaba ajar demontri ya mahaba. Ajar lau ya fidia warenga mwili wa mwanadamu. Ajimilie. Abubulwa. Atuluayela. Ajar lau ya fidia ukavira Golgotha. Nami tujomsomeani. Esaïe 53, par la grâce de Dieu, je sommes yanni kama basaba na maliza video lini bali je soma ilitokale video la vili leo ni je sommes yanni Esaïe 53 amba mwezi Mungu abubulwa alidziwa na wayaro ngoma sirata paka o Calvary na kombo wana wangu na kombo we peuple yangu ujama wangu ande o Calvary ande alikomboa ute damu yahe aforola vla magina damu. C'est pour vous dire que Jésus n'est pas comme nous. Jésus, quand on parle de cette femme, c'est immense. Mais moi, je suis un Mungu. Wewe kati samihilwa. Wewe kati swamila mtamliza Mungu na rubaushi. Nami jomsomeani tout à l'heure Esaïe 53 hazizo nisibala video hii nisifanya sentezi mwezi Mungu Jésus Christ de dipela hayati latu wae de razmu rimle de man abada rimnoe wae de majete lazima rimnoe wae de shilatu lazima rile wasi hunu jenizatu dele Esaïe 58 Mungu atafanya grâce msomeni tena marabili jenizatu mwezi Mungu kwamba jenizatu derike na Mungu 24/24 Jésus de Mungu. C'est-à-dire, makatuna na Jésus Christ 24/24 kazi mwalabe. Sa nafasi ya ula. Yoro ngola consacration. C'est-à-dire, usikatuna Mungu leo nisima yede jeune yangu mwezi kwa tao. Nisibaki tuna Jésus paroli. Mungu ode mbole nisome paroli ya Biblia, nisome Taureta, nisome Injili, nisome nimsifu Mungu. Sifa za Mungu tuna ngwasibita paka lela tamana bauli. Yede jeune tao. Beti jeune amba tifungu bani ni pide mwana robo wangu la zangu ni mizena inzu ni tena gwena lao untahunu na rujila wa habita habi nifungie tufuluara lao mwenzoto anone mavoti fungu na nijilishe nanza ufunga ya Jésus Christ udishananza yetu udishananza mba kusila tu Jésus funga ya heyo mkiao wasikila siku mtu atamani wewe vishofunga na mimi namufunga kala zimvala mtu ajomba tifungu malazimu nse jiviwe. Hey, Jésus Christ de Nazareth est Dieu. Ni jivwe na Mungu, ni tie na Mungu, ni lale na wae, ni hime na wae, ni mle, ni mnwe, manarabamba rimle, rimnwe, de tsumu, mwezi kwa itao. Ujomba wa jirano kasinashitia ula, umbe, wala usirongowe. Uone yatima umbe mwana shitu, wala usi babuhe. Uone mjeni umkaribise haho. Yode, jeuni ya Mungu aitao. Hazizo, mkini labda ni msomeni tumashiteku, vite fait Esaïe 58, jeune aitao.
Merci Jésus. Vraiment, Jésus est merveilleux. Esaïe 58. Merci papa, tu es merveilleux papa. Voici le genre de jeûne que je préconise. Esaïe 58, verset 6. Je lis avec amour et respect la parole de Dieu. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Na mubuliezi chaînes za peu na rombovu. Dénuer les liens de l'esclavage. Nam délier les liens de l'esclavage. C'est-à-dire na rimba chez toani. Risfantongo stabeza peu. Renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Na mulishiwa waliomba de mauma maltraité ou mwafanya mbovu mwabulie. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Namtie fe nambauhi. Narbauhi nsijana wami. Narbauhi zimbovu ususu upotevu rikena mahaba. Hallelujah. Hallelujah. Partage ton pain avec celui qui a faim. Va aller partager l'idipelao avec celui qui a faim. Parole. Spirituellement. Riambiani. Saidiani hamahaba. Risaidiani nekadar moi hula nekadar moi mwenye msholali be. Wergo iba msholali. Le pain là qu'il parle c'est la parole. Alléluia. La parole. Unika usijua parole ya Mungu mwambie mnyao. Usumlisha angamenanza. Nzaa Mungu le makati tukasijua parole ya. Entrez chez toi et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Usaidie utio dagona ukaribise watu kwamba wa maskini watu leo kwamba kawasina makazi. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Waiona muntu awadwazi mpindise. Ne cherchez pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ou si tu watala, ou sahe wa éviter, ou elio kamba a umbwa de la même façon que toi. Mwezi Mungu Arabia bani ujua versi ya Mungu moja tu. Yotongo nyingi chapitre verset zini vani spirituellement, il y a tout dedans. Spirituellement, kula dipelini. Tu vois que dipe physique ou partager pain, ou partager paroli. Rielewana. Kila tuko mwezi Mungu yorungu wa vani. Verset moja yorungu tungu nyingi. En hébreu, alléluia manaye louer Jésus-Christ Dieu. Yo moja. Amen manaye nous croyons. Rielewana. Donc, verset moja harmana i paroli ya Mungu. Yesu kwa tungu donc ulawasisi atawiti iniso kwa tungu nyingi riba westabeza peu riba uhe rikena mahaba. Hallelujah. Rikena imani rikena ribenzane. Yode jeni mwezi Mungu aibenzao. Rikena mahaba ribenzane. Hallelujah. Na mwezi kwa tufanya grâce, je msomeni pia chapitre 58. Hazizo na rikena furaha, rikena buraha, rike harmana baraka, rike menoni ha Mungu, mwezi ngwa rjanele zihairi, rimle Jésus Christi, bwaile dipela hayati, waile rahimla, de supara hayati, risodon pevoni, rimle Jésus, rino damiahe, sadiri risome, rimwamini Jésus Christi, risome paroliahe, rilale na paroliahe, rime na paroliahe, rilale na urongozi, rime na urongozi, rilale na inuru, rime na inuru, inuru yahe rime kakula demen abade iripatie. Patie inuru yao malatu Mungu, rione urongozi wao, ripatie inuru yao, batu mutukufu Jésus Christi, rione paroli yao, ripatie nuru yao, rikie paroli yao, ripatie malatu Mungu, nuru yao rabi watu Jésus Christi, ripatie inuru malatu Mungu riupale, ripatie inuru rabi watu
riuone ripatie inuru. Narile dipe de vie c'est Jésus-Christ. Dipe de vie c'est Jésus-Christ. Alléluia. Soyez dans la joie. Je vous laisse entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu mlibavu mtukufu mwenye jabari mwenye obole. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Alléluia. Salama yahe, hifadhi ya Jésus Christi, salama ya Jésus Christi, raha ya Jésus Christi, buruda ya Jésus Christi, upepo ya Jésus Christi, julanyu. Narike, narimle Jésus Christi, rile pen de vie, rike mauri muru, rifane na mwiri, watabulu wa bavunamro, imizi ya shuka majini, mwiri wo kaunyaya, ya maneka ya nyaya, na mwiri wo odza, jabukanti wakati odza no odza. Haleluya. Narike na Jésus Christi, narimwamini Jésus Christi, baire Mungu, kulanda tabuke Jésus Christi, narungwe halini. Malatu Mungu waomba shipandriansi, waomba dunia, waomba shipandriansi, waomba li dunia, waomba nawasi, waomba pia dunia, waomba nawasi. Malatu mezingu waomba ibahari na zopia zilio moni. Malatu mezingu waomba wingu, risuumi ya hao bolono tukufono jabaru waho, uringie moni hatu, uke nawasi, hali zina la Jesu Kristi, amen. Siboi roho yangu, ungie mone roho yangu, nami untie roho yao, ukede mraisi wangu, ukede konseri wangu, amen. Riele wana, mtata mkubalishe zinarongowe, Jésus Christ kana wasi, risiboi roho, ungie na wasi, uke na wasi, modele la babalamba, c'est lui qui mange mon corps, je demeure en lui, et lui en moi. Alléluia. Hazizo, shalom, soyez dans la joie.